Sementara itu hubungan Inggris dan Amerika Serikat terus memanas setelah Inggris memastikan tidak ikut dalam blokade Selat Hormuz. Inggris pun tegas meminta Amerika untuk melibatkan Libanon dalam perjanjian gencatan senjata. Okay, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Discriminate attack upon countries who never sought this conflict, the huge damage done across the Gulf to civilian infrastructure with civilian casualties is abhorrent. It has clearly shocked the region and all of us, and we must bear that in mind now as we lift our sights to the future. Because whilst the ceasefire between the US, Israel and Iran is undeniably welcome, it is also highly fragile. The region remains on edge, and a lot of work is required to reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading to a sustainable ceasefire. In pursuit of that goal, we call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path, and I welcome the talks taking place this week. Tak hanya dengan Inggris, hubungan antara Amerika Serikat dan negara tetangganya Kanada juga memanas. Kanada mengancam akan mengurangi setorannya kepada Amerika. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over. We are going to build Canada strong with Canada Steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers. Ribuan orang berkumpul di Skardu, Baltistan, Pakistan, menentang agresi militer Amerika Israel terhadap Iran. Inilah situasi unjuk rasa ribuan warga Pakistan sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan. Para pengunjuk rasa mengutuk serangan AS Israel ke Iran. Aga Bakir Hussein Al-Husaini, Presiden Organisasi Anjuman-e-Imamiyah Baltistan, mengutuk serangan keji Amerika ke sekolah Iran. Menurut Organisasi Kedokteran Forensik Iran mengonfirmasi bahwa 278 siswa dan 67 guru tewas akibat serangan rudal Tomahawk Amerika di sekolah Minab. Sejak pecahnya agresi militer Amerika Israel ke Iran pada 28 Februari, setidaknya 3.375 warga Iran telah tewas. Dan pemirsa, Israel lagi-lagi melancarkan serangannya ke Libanon. Ledakan terjadi di wilayah Taibeh. Israel kembali serang Libanon. Serangan terjadi di Libanon Selatan. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara yang menghantam sejumlah bangunan tersisa di wilayah Taibeh berbatasan dengan Israel. Ledakan besar dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi sasaran. Serangan ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di wilayah selatan Libanon. Israel menyerang markas tim Palang Merah Libanon di kota Tire. Akibatnya sejumlah ambulans milik Palang Merah rusak, bahkan satu orang meninggal dunia. Israel menargetkan markas tim Palang Merah Libanon di kota Tire, Libanon Selatan.
Palang merah dan petugas medis yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban serangan. Petugas medis berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri, di mana akibat serangan seorang warga gugur saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sejumlah kendaraan termasuk ambulans milik penyelamat Palang Merah Libanon rusak. Pemirsa, gelombang serangan Israel menyasar wilayah sipil, tenaga medis, infrastruktur dasar, selalu memicu kritik tajam dari berbagai kalangan internasional, tapi hingga saat ini tetap terjadi. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Tentara Israel menerbitkan rekaman yang menunjukkan seorang pemuda meninggal akibat serangan drone FPV di Libanon Selatan. Israel rudal pemuda di Libanon. Pemirsa, seperti gambar yang disaksikan ini, situasi tegang. Serangan pesawat tak berawak Israel terus berlanjut. Diketahui serangan drone Israel kali ini telah menewaskan seorang pemuda di Libanon Selatan. Serangan yang merupakan bagian dari konflik terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata di Libanon seringkali melibatkan penggunaan drone FPV. Ya, berita berikutnya ini memang menjadi sorotan dunia, pemirsa. Serangan tanpa henti Israel ke Libanon memicu kritik internasional. Sejumlah negara bahkan mengingatkan agar Libanon tidak menjadi Gaza kedua. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan memperluas target serangan ke Libanon. Aksi keji serangan Israel ke Lebanon mengingatkan masyarakat internasional atas serangan ke Palestina. Penggunaan bom fosfor hingga serangan membabi buta yang memakan korban rakyat sipil kerap digunakan Israel dalam setiap agresi militer. Delapan kota menjadi target serangan Israel. Dalam 10 menit, 100 target menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini pun memicu reaksi keras dunia internasional. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, mengingatkan agar jangan biarkan Lebanon jadi Gaza kedua. Y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon. לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה ללבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Akibat serangan Israel, lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas, tak hanya militer. Israel juga menyasar sipil, pasukan perdamaian, dan fasilitas medis.